Salam alaikum, marhaba bikoum marra ma Azdin. Salut tout le monde, bienvenue avec Azdin. Une autre fois, j'ai une petite préparation pour vous qui est simple, efficace et facile à faire. Peut-être les produits, ça va être un petit peu compliqué à trouver. Je parle pour les gens hors Europe. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. N'oubliez pas de partager et vous abonner et mettre j'aime pour que vous recevez toujours tout ce qui est nouveau. Aujourd'hui notre plat est concerné d'un filet de bœuf avec une sauce tigre qui pleure et des spaghettis de légumes. Ce mélange là on va essayer de le corporer bien pour que ça soit joli à envoyer. اليوم قررت ندير لكم un filet de bœuf. الطرف هذا كيكون شويه رطب و بريسك لا بارتي هذيك لا ميور اللي كاينه في البوف كتبان طويل. هو انا قسمناه بالطريقه هذه. لي ليغوم ديالو سباغيتي غنديرو سباغيتي ديال لي ليغوم كورجيت بوارو والقرعه الخضراء شامبينيون. نديرو فيهم واحد لي ليغوم ديالهم. نبداو المقادير. On va avoir besoin pour les ingrédients, on va avoir besoin de 400 grammes de filet de bœuf, يعني 200 il y a deux morceaux. 400 grammes de filet de bœuf كل واحد فيه 200. On va avoir besoin de 2 carottes, جوج خيط زواج ou 2 جزر. une cébette بصله خضاريه بحال هادي. un petit morceau de poireau à la longueur des carottes pour faire des spaghettis un petit peu égal. poireau تكون في التقاده ديال الخيزو ولا القرعه باش يكون التقاده ديالهم نقطعوه. القرعه الخضراء جوج. 2 courgettes et un oignon comme ça à cette taille moyenne. واحد البصله بحال هكا. غنحتاجو واحد 50 غرام ديال لي شامبينيون باري. هادو غير زدناهم باش يعطيو شويه كولا في لي ليغوم ديالنا. غنحتاجو لا كوريوندر، المعدنوس والقزبر بجوج، بيرسيل اي كوريوندر لي دو ونقطعوهم. غنحتاجو 4 غوز داي، 4 دروس ديال الثومه. غنحتاجو 20 grammes de beurre, c'est juste pour les sauter les légumes. 20 grammes de beurre. غنحتاجو البصله حمراء ولا échalotes اللي لقيتوهم. On va avoir besoin d'une oignon rouge ou 2 pièces d'échalotes comme ça, petite. Un petit morceau de gingembre frais, طرف صغير ديال الجنجبر بحال هكا frais. Un piment comme ça كيتباعو في المغازا. ولا ما لقيتوش كاين بيمون كايان، كاين طلع لي الحار اللي عندنا في المغرب. Un piment comme ça, une seule pièce. On va avoir besoin d'un citron, un jus de citron, un jus de citron. نحتاجو لهادو pour la décoration, une petite carotte, un petit navet. On va avoir besoin de 10 centilitres de sésame, l'huile de sésame. On va avoir besoin d'un piment comme ça pour compléter. S'il manque un peu, ça dépend des gens. D'abord le harb, s'il veut un peu plus piquant ou moins piquant, on peut rajouter ça à la fin. Une sauce soja. Et pour les gens qui ont regardé la dernière fois avec nous l'émission de mangue, on a fait du risotto pardon, on a fait une petite roquette, un petit pistou à la roquette. On l'a gardé un petit peu. On va faire ça avec les légumes après pour donner un peu de couleur, un peu de goût. J'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous m'envoyez ça par message. Je suis là pour vous. إلا كانت لكم أي question أخرى على أي مقادير ما فسرتش مزيان، حيت دابا كنضرب جوج لغات. Je parle de langue arabe et français parce que certains qui m'ont demandé d'expliquer en français, expliquer en arabe. Voilà, j'essaie un petit peu de faire les deux, de mixer pour avoir des bons résultats et avoir un bon rendu. On va commencer maintenant à préparer notre sauce avant tout parce que c'est la première à faire. On va commencer. On commence par les échalotes. On coupe les deux échalotes, on قطعوا les deux échalotes. Il n'y a pas une taille, المهم غير يكون شوية فين.
Entre temps, on déroule un citron, presque 1,5 de jus de citron vert. Ça dépend, parfois il n'y a pas assez de jus. Celle-là, elle était bien. On donne un peu les. On va faire des cuillères comme ça, vous connaissez un petit peu. On va faire 4. Pour le sauce soja, on va avoir la même quantité de jus de citron. On va prendre juste le même contenu. بالنسبة للصوص soja غتحتاجو نفس العبار، يعني خص يكون la même chose. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez constater là, on a rajouté les 3-4 produits là, les échalotes. Vous voyez, des petits gros morceaux, mais en fait c'est exprès. Vous allez voir pourquoi après, parce que moi j'ai un secret pour ma sauce. On va prendre un peu de gingembre frais, juste un petit peu parce qu'il est fort quand même. gingembre شويه مجهد، الحار شويه يكتر شويه. نديرو غير هاد المتسيس هذا juste un petit peu pour relever le goût. On va mettre notre piment. Attention aux graines, il faut les retirer. حيد هاد الحبوب هادو راه حارين بزاف وكيجيبوا المرورة من بعد لاصوص ديالكم، يعني واخا حارين كيجيبوا المرورة. الفلفله فيها الكفاية، يعني لي زونيون سو بيمون est déjà bien. نزيدو الثومه ديالنا دابا، نديرو الثومه، نديرو واحد باسكو 30 حتى 40 غرام ديال الثومه، يعني كتبغي الثومه هاد لاصوص هادي كتجي فيها زوينه. ما تخافوش غير تقطعو كما معندناش ديتاي بريسي، باسكو انا من بعد كما قلت لكم جي مون بتي سيكري فور غاردي لاصوص هوموجين ابري. دابا غير باش نخليوها تروبوزا من بعد ضروري باش كلشي هادشي يتخلط لنا مزيان. بعد كناخد شويه ديال الزبر معدنوس طاغوس يعني بحال هكا. فوالا لاصوص ديالنا وجدات. غادي نحركوها مزيان بحال هكا. غنبداو الماريناد ديال الفيلي دباب ديالنا. كتحطوا الفيلي دباب ديالكم بحال هكا في اناء بحال هذا. كتجيبوا لاصوص ديالكم كديروها بحال هكا. كنخليو اللحم ديالنا يتروبوزا presque 3 quarts d'heure. ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. On va laisser notre viande se reposer 3 quarts d'heure et on revient après. نرجع لكم من جديد de retour une deuxième fois.
comme vous pouvez constater, le filet de bœuf il est bien mariné pendant, on peut dire, si vous êtes pressé, 1 heure c'est parfait, 3 heures c'est plus que parfait. تخليهم ساعة مزيانة تتسويع مخيرة كاع كيما نقولوا. Maintenant on va commencer à préparer nos légumes. On va faire des spaghettis de légumes. Moi j'ai une machine comme ça, voilà عندي واحد لا ماشين بحال هكا نقدر نقطع بها السباغيتي ديالي بهذه الطريقة هذه. فوالا كيتقطع يعني ما عنديش مشكل. ونوريكم طريقة أخرى اللي مادام ما عنديش لي ماشين. كاين عندي ديال الطابلياتير كتقطع مع راد. نتوما واش اللي بغيتو بغيتو كاع تقطعو بهاد الطريقة هادي، غير هو كيجيو زوينين، كيجيو بحال ازياتيك مع الماكلة دابا، حتى عارف نص لا سيزون دابا لا صوج ما كايناش. انا قلنا نعوضناهم بطريقة اخرى. الا ما كانوش عندكم بحال هكا كتقطعوهم طوال بحال هكا، كتقطعوهم بالموس باش يكون عندكم شي الخاطر زعما الا شفتوا شي حاجة زوينة بهاد الطريقة هادي كما كتلاحظوا. فوالا لي كاروط ديالنا وجدوا، نديرو لي كورجيت ديالنا دابا من بعدهم لي بارو. فوالا بالنسبه لي كورجيت ما تمشيوش بزاف في لو كور ما يصلح له والو، من بعد كيدوب. خليو حتى ديرو به شي اون سالاد. On va commencer les courgettes. En fait il faut pas aller au fond parce qu'après ça sert à rien, il se casse vite. Nous ce qui nous intéresse c'est la texture de courgette comme ça très long. Si on va jusqu'au bout là, en fait ça se casse et tout. Après c'est pas bon, c'est pas joli. On peut garder ça après pour faire une soupe, pour une ratatouille, ce que vous voulez. Comme le نقطع بحال هكا نقطعو. Je prends presque 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Je m'arrête. La courgette ديالنا حيه وجا. Les oignons, juste émincer finement. Après on va continuer avec de la même manière les poireaux. Assurez-vous que les poireaux sont bien lavés. Parce que ça les poireaux ديالكم مزيان parce qu'ils font trap بزاف. Il y a beaucoup de sable dedans. Assurez-vous que c'est bien lavé. تعمري بالطريقة هذه. Et de retour. Là, on va cuire nos filets de bœuf. On va les cuire. On va juste les saisir pour prendre la coloration. On va laisser se reposer pendant 10 à 15 minutes. Et au moment où notre garniture elle est prête, on va juste mettre au four pendant 10 minutes, 15 minutes. Ça dépend de la cuisson. Demandez. À point, saignant, bleu, vous savez bien ça. Voilà, on va commencer. On va mettre notre huile normale, un peu d'huile d'olive. Voilà, l'huile est très chaude là. On va mettre nos filets de bœuf à saisir des deux côtés. كما كتلاحظوا معنا درنا الفيلي البيض ديالنا يطيب بهذه الطريقه هذه، غيطيب على 2 مرات، غيطيب بحال هكا ونخليوه يرتاح 10 دقائق، ومن بعد غادي نطيبوه على حساب الذوق ديال الناس. كاين كيبغي سينيون، كاين كيبغي ابوان بيان كي، كاين كيبغي شويه طيب خضر لداخل طيب بزاف. ولا كنطيبوهم من جوج جوايع ونسيزي دو دو كوتي كوم سا. نسيديا غير تحمرو ياخدو السكينه بحال هكا. من بعد
نديرهم لونينات بحال هادي ونخليهم يتربوزاو المده اللي كنطيبو فيها حنا لي ليغيم ديالنا. Voilà, on revient vers vous une dernière fois parce que là on va commencer à faire nos légumes, à les sauter. نرجع لكم من بعد هاد اللحظه ديال التوقف. غنديرو الليغيم ديالنا يطيبو. السباغيتي محتاجش تسلقو ولا شي حاجه، خصك عندها مرقه. نديرو شويه زيت عاديه، الزبده، طريقة الوك سي ان وك دي ليغيم الا بغيتو بهاد الطريقة هادي. غنخلي الليغيم ديالي كروكونط، انا مكنبغيش نطيبو بزاف ولا معجنة. J'aime bien que mes légumes soient cuits bien croquants. Une fois qu'on s'est trop cuit, on dirait on est en train de manger des pâtes, par purée des légumes. On commence par nos oignons. Juste le temps que ça saisit. Voilà, les oignons sont bien saisis. On met le champignon. On coupe juste grossièrement comme ça. Qui n'est pas trop là, il ne met pas. Qui aime bien plus petit, il coupe plus petit. كما لاحظتوا درنا الفطائر ديالنا لي شامبينيون لي زونيون. غنديرو الثومه ديالنا بحال هكا، نزيدو الملحه، نديرو البزار ديالنا، نديرو لي بورو بهذاك الوقت. ومن لو كاروت الكاروتات جونتيمون. لاحظوا ملي كنحرك بالطريقه هذه لي كاروت كيرفعوا تحت. فوالا. ولي كورجيت بيان سور كيطلبوا وقت بزاف، غنخليهم حتى الاخر ونديروهم. هذا بالضبط. Vous voyez un petit peu les carottes. Les poireaux sont encore croquants, c'est pas magnifique ça. Les champignons, on met les courgettes de la même manière. On rajoute un peu de sauce soja pour donner un peu de goût asiatique. Hein. Une grande cuillère. Un peu d'huile de sésame si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. نزيدو صوص صوجا بعد ما حطينا الزرعه الخضراء ديالنا باش نعطيوها غير مذاق اسيوي. نزيدو بطاطا بصله طاريه ولا لسه وهي parfois كنضرب اللغات دابا ما كنخليها je vais le faire un petit peu parce que ça rend long en même temps. C'est un peu compliqué pour moi, soit en arabe soit en français, mais là il faut faire plaisir à tout le monde. C'est un peu compliqué pour moi. Si vous voyez un petit peu, les courgettes ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour que ce soit cuit. On va mélanger bien nos produits comme ça, que ce soit homogène.
les carottes avec les oignons, les poireaux, des belles couleurs comme ça. خلطوا شويه الخضر ديالنا باش تجي فيها غير القرعه. هانتوما كما كتلاحظوا تبارك الله جوج خيزوات، جوج قريعات ما كاملينش كاع، كاين شامبينيون بصيله فروه. عطاتنا ان غوبا بور 4 بيرسون خمسه. نقطعو شويه ديال الكوريون ديالنا بهاد الطريقه هادي. دابا لي ليغوم غادي نبقى فيهم واحد 10 دقائق يكونوا واجدين. كنقص عليهم العافيه ونخليهم فوق عافيه مهيله. في نفس الوقت غنستغلوا الظروف وغنديروا اللحم ديالنا يسخن في الفران لمده 10 دقائق حتى هو باش تكون لي غارنيتور ديالنا سخونه، اللحم ديالنا سخون. Cependant, on va laisser nos légumes sur du feu doux, un feu doux, pendant 10 minutes. On va profiter de cuire notre viande, qu'il arrive à saignant. Moi j'aime bien saignant, je n'aime pas trop cuire mais à fond. Surtout le filet de bœuf, c'est une viande de valeur. On va laisser pendant 10 minutes au four à 180 jusqu'à 200 degrés, ça dépend du four. Voilà, pendant 10 minutes que ce soit bien saignant. Je reviens d'ici 10 minutes envers vous. À tout de suite. Comme vous pouvez constater, les légumes sont prêts, les viandes sont chaudes et notre sauce, on va la finir. Comme je vous dis, il y a un petit secret. Je rajoute cette sauce piquante un petit peu parce que j'aime bien un peu piquant. C'est pas trop fort, en fait, juste piquant quoi. C'est un petit peu de goût. Vous l'essayez, vous allez aimer fortement. كنزيدو شويه من هذه على حساب. Ça dépend de vous. Vous voulez pas mettre, vous mettez pas. C'est pas un gros problème. Moi je mets un petit peu. Je mets de tout. Voilà. Après avoir mixé notre sauce, il est prête là. On va juste mettre un petit peu le petit ramequin là. Et on débarrasse le reste. Et là on va commencer le dressage. Notre légume. Chacun sa manière de dresser. Faites comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite pour le dressage. Chacun fait comme il veut. Voilà. Nous on travaille avec les moyens de bord comme on dit. يعني اللي يبان ليه زوين راه كنديرو ابغي التعاليق وافكار ديالكم راه كتختلف، كل واحد يدير من بعد كيف بغا. نوريكم شويه باش لي ليغوم ديالنا ما يطيحوش من بعد. نسحو الجناب ديال ليزاسيات، نحاولو نديرو داكشي زوين واخا غير حنايا في الدار تعلمو كيجيو دي مناسبات كوتي دي زيفينمون. Voilà, si vous voyez bien comment ça se passe. Après, dans le filet de bœuf d'Yelna. Qui m'a dit que moi j'aime bien quand c'est saignant.
بغيت لكم طريقه تزيين، كل واحد يدير كيف حب خاطرو. انا بانت لي الطريقه زوينه حبيت نشاركها معكم. فوالا كما قلت لكم نخليو شي ديال الروكيت نديرو الديكوراسيون ديالنا على حسب اللي حبيتو نتوما. كما كنقول لكم يعني الديكوراسيون طريقه التحضير كيف ما حبيتو ديرو، يعني ما on n'est pas dans un restaurant étoilé, on n'est pas dans les Champs-Élysées, comme on dit, critique ou d'acchi, ça sert à rien. Chacun il fait comme il veut, faites comme vous voulez. On n'est pas des pros, on est juste là pour faire plaisir à tout le monde. Les recettes c'est le plus important, le reste c'est un détail. فوالا كل واحد يدير كيف بغا. كما كنعاودها يعني آراء ألوان، كل واحد كيدير كيف يحب. كاين اللي غيعجبو، كاين اللي ما يعجبوش، كاين اللي عنده فكرة، كاين اللي chacun il fait comme il le souhaite. في الأخير نقطع واحد شوية ديال لي سيبولات. نتمنى من الله يكون لو بلا ديالنا اليوم عجبكم بالصحة والراحة. يا بيانتو ان شاء الله.